अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इंफोटेनमेंट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको ये मैं बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मुस्तकबिल आखिर क्या है। हमने हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से भी सुन लिया कि नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी जो है उसने नाफिज कर दी है और उसके तहत हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में लॉन्च की जाएंगी। लेकिन कुछ लॉबियाँ भी हैं जो इस पॉलिसी की राह में रुकावट बनी है और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आएँ। ये कौन सी लॉबियाँ हैं, वीडियो में आपको इस बारे में बताया जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक कार ख़रीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, या आपको थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी वही गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। दुनिया अब तहिया कर चुकी है कि वो ईंधन का इस्तेमाल तर्क कर देगी, यानी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां आने वाले चंद बरसों में सड़कों पर कम ही नजर आएंगी। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान एक हल्की सी झलक दुनिया ने देख ली कि कैसे एयर क्वालिटी बेहतर हो गई, और इसकी वजह थी कि सड़कों पर लॉकडाउन के बाइस गाड़ियां नहीं चल रही थी। हत्ता कि मुख्तसर से वक्त के दौरान पड़ने वाला फर्क भी खासा नुमाया था। यूरोप में कई हुकूमतों ने ऐसे स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं जो आने वाले वक्तों में एयर क्वालिटी को बेहतर बना देंगे, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स में शामिल है इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पर एम्स्टरडैम ने 2030 तक डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी है, यानी कि 2030 के बाद एम्स्टरडैम की सड़कों पर हमें ये गाड़ियां नजर नहीं आएंगी। इसी तरह यूरोप के मजीद 23 शहरों में भी डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर 2030 के बाद से पाबंदी लग चुकी है, और ये बतदरीज पूरे यूरोप में ही हमें नजर आएगा, यानी कि ये पाबंदियां पूरे यूरोप में फैल जाएंगी। इस पाबंदी को मजीद बढ़ाया जाएगा और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक बिलखसूस हॉलैंड में 2040 तक ईंधन से चलने वाली तमाम गाड़ियों पर पाबंदी लग जाएगी, यानी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां भी इसकी जद में आ जाएंगी। मुख्तलिफ यूरोपीय हुकूमतों की जानिब से ये इकदाम न सिर्फ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत बड़ा है, बल्कि पेट्रोलियम पैदावार के लिए जाने माने ममालिक के लिए भी ये खबर किसी धमाके से कम नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑयल की तलब कब से कम होना शुरू होगी। इसका कोई वाज़ेह जवाब फिलहाल तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन एक अंदाजे से कहा जा सकता है कि 2030 से और 2050 के दरमियान तेल की तलब में कमी आ जाएगी। ताहम ये भी हकीकत है कि तरक्की पजीर ममालिक में इसकी डिमांड कम होने में बहुत लंबा अरसा दरकार है, और ये बात भी वाज़ेह नहीं कि तरक्की पजीर मईशतें कब बिजली से चलने वाली गाड़ियों की जानिब मुकम्मल तौर पर राग़िब होंगी। जाहिर है कि तेल पैदा करने वाले ममालिक इस तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर होंगे और उनके ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी आएगी। एक अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में पैदा होने वाले तेल का 21% सिर्फ गाड़ियों में ही इस्तेमाल होता है। यूरोप में 2019 की पहली तिमाही में यह देखा गया कि डीजल से चलने वाली गाड़ियों की फरोख्त में 1/3 कमी आ गई, और इन गाड़ियों की आफ्टर सेल मार्केट भी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों की निस्बत कम हो गई। पाकिस्तान की अगर बात करें तो सिर्फ 4% इलेक्ट्रिक गाड़ियां मार्केट में दस्तयाब हैं, लेकिन ये वो 4% गाड़ियां हैं जो आपको पाक व्हील्स की वेबसाइट पर मिलेंगी, जबकि ऐसी भी बहुत सी गाड़ियां हैं जो ऑनलाइन फरोख्त के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन ये शरह जाहिर जरूर करती है कि पाकिस्तान में भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स की डिमांड बढ़ रही है। वो इस तरह के नीदरलैंड्स जो कि ये फैसला कर चुका है कि उसने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब जाना है, उसकी मार्केट में भी अभी तक 5.8% ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि पूरे यूरोप की बात की जाए तो ये शरह 3.2% तक पहुंच जाती है। यानी कि यूरोप के लिहाज से पाकिस्तान में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिमांड ज्यादा है। पाकिस्तान ने इस हवाले से अगरचे अपनी पॉलिसी बनाई है जिसे नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी कहा जाता है, जिसका मकसद यूरोपियन टारगेट को हिट करना है। लेकिन दूसरी जानिब एक अलमिया यह है कि यूरोप के बरक्स पाकिस्तान में गाड़ियों के फ्यूल एमिशन स्टैंडर्ड्स को ही सेट नहीं किया गया।
پاکستان میں اب کہیں جا کر یورو 2 فیول کا استعمال کیے جانے لگا ہے، جبکہ یورپ ترقی کرتے ہوئے یورو 4 سے یورو 6 ایمیشن سٹینڈرڈ میں داخل ہو چکا ہے، یعنی کہ گاڑیوں سے آلودگی یورپ میں خاصی حد تک کم ہو چکی ہے۔ دوسری جانب یہ خبریں بھی بہت شدت سے گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں آٹو موبائل مینوفیکچررز نے لابی بنا لی ہے، جو کہ پہلے بھی ہوتا ہے، جس کا مقصد نیشنل الیکٹرک وہیکلز پالیسی کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا ہے۔ یورپ میں تو شاید ان مینوفیکچررز کو زیادہ کامیابی نہیں ملے گی، لیکن شاید وہ پاکستانی حکومت کو دباؤ میں لانے میں کامیاب ہو ہی جائیں۔ ایک افسوسناک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی بڑی کمپنیاں موجود ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر وہیکلز ایمیشن سٹینڈرڈ کی رپورٹ ہی جاری نہیں کرتی، جبکہ دوسری جانب یورپ میں یہی کمپنیاں اپنی سٹینڈرڈ رپورٹ کی صورت میں ویب سائٹ پر پیش کرتی ہیں۔ اب اگر صارف کی نظر سے دیکھا جائے تو وہ یقیناً الیکٹرک یا ہائبرڈ کار کو ترجیح دینا چاہتا ہے، لیکن قیمتوں میں ایک بہت بڑا فرق اس کے انتخاب کو محدود کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ٹویوٹا پریس 1800 سی سی جو کہ ہائبرڈ گاڑی ہے کی قیمت تقریباً 92 لاکھ روپے ہے، جبکہ اسی قوت کے انجن کی نان ہائبرڈ گاڑی ٹویوٹا 39 لاکھ روپے میں دے رہا ہے۔ اب یہ فرق 53 لاکھ کا بنتا ہے، جو 100% سے بھی زیادہ ہے۔ 53 لاکھ کا مطلب یہ ہوا کہ صارف پیٹرول گاڑی استعمال کر کے 53,000 لیٹر ایندھن بھروا سکتا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق 8 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ اس 53,000 لیٹر میں طے کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ مالی طور پر ہائبرڈ اور الیکٹرک گاڑیوں کی خرید کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ عام صارف اس کو خریدتے وقت 1000 بار سوچے گا۔ اب اس فرق کو ختم کرنے کا حکومت کے پاس شاید ایک ہی طریقہ باقی بچتا ہے کہ اگر الیکٹرک یا ہائبرڈ گاڑیوں کی قیمتیں کم نہیں ہوتی تو حکومت نان الیکٹرک اور نان ہائبرڈ گاڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھا دے گی، تاکہ مجبوراً صارف کو الیکٹرک گاڑیوں کی جانب ہی جانا پڑے۔ اگرچہ یہ صارف کے ساتھ زیادتی ہوگی، لیکن نیشنل الیکٹرک وہیکلز پالیسی پر عمل درآمد پھر اسی صورت میں ممکن ہے اگر مافیا کی لابی کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ دوسری جانب المیہ یہ ہے کہ نئے مینوفیکچررز کو اس ملک میں قدم جمانے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پاکستان میں بگ 3 مافیا جس میں سوزوکی، ٹویوٹا اور ہونڈا شامل ہیں، وہ کسی بھی نئے مینوفیکچررز کو جگہ بنانے نہیں دیتے۔ اب الیکٹرک گاڑیاں بھی پاکستان میں کئی کمپنیاں لانچ کرنا چاہ رہی ہیں، اور وہ نسبتاً ان سے خاصی کم قیمت میں دستیاب ہوں گی، لیکن کیونکہ یہ لابی اتنی مضبوط بن چکی ہے اور اس کی جڑیں حکومت تک ہیں، اس لیے وہ کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے وقت 1000 بار سوچتی ہیں۔ اور اگر صورتحال حکومت نے کنٹرول نہ کی تو پاکستان شاید ایشیا میں وہ واحد ملک ہوگا جہاں پر الیکٹرک یا ہائبرڈ کارز کا استعمال مکمل طور پر بہت ہی لیٹ ہوگا۔ اس لیے حکومت کو اس بارے میں سنجیدہ پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ اسے مافیا کے آگے کھڑا ہونا ہوگا۔ بصورت دیگر پاکستان شاید اس سٹینڈرڈ کو میچ نہ کر سکے جو یورپ اپنانے جا رہا ہے، اور بہت جلد ہمیں ایشیا، خاص کر انڈیا اور چائنا میں بھی یہ سٹینڈرڈ نظر آئیں گے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔